candy dyan, ah. Yung parang sila nag-uusap, tapos nagtatawanan. Ed, ganun! Ed, ganun! Tama ng baba mo, Ed. Ba't ginaganyan mo yung baba mo, Ed? Ed, ganun ka. Paano nga eh? Smile daw, Ed. Ang tulos, nakakatuso. O yan, ay, galing. Yan. Yan. Sige. Ay, embrace daw kayo. Embrace na, Embrace mo sa sign, Ed. Embrace niya si Sai. Embrace mo. Embrace. O, kiss mo, Ed. Kiss mo daw sa sign. daw. Kiss, very good. Ay. Bakit ang arte naman ni Ensign? Kiss mo sa Ensign, dali. Paris ka, Paris. Kiss daw. Oy. Ah! Ano ba? Kuya, yan na, kuya. Ah, kiss mo sa Ensign. Kiss mo, dali, Ed. Kuya. Ah, isa na lang. Kiss mo sa Ensign, dali. Bilis na, isa na lang, kuya. Ayaw na daw niya. Ah, embrace na lang, embrace. Embrace na lang, embrace. Embrace. Oh, embrace bilis, na tawa lang. na tawa. Ah, smile ka na. Diyan na, kakasungit na. Oh, galaw na! Video to, hindi naman camera. Ay. Gumalaw nga. Oy, mga tiyanak! Ano na ba? Yeah. Dila kayo, dali, dila. Ah, sige lang, babay na daw kayo, babay. Bye. Bye. Ed, bye ka daw, Ed. Bye-bye. Bye. Ah, pakita nyo daw yung smile niya. Show your teeth. Pakita mo daw. Ed, dali. Show your teeth daw. Ikaw daw, sign. Pakita mo yung teeth mo, sign. Ay, ang ganda yung sign. Diyos ko, nekas lang na. Bakit ganyan yung... Gano'n ka daw, Ed? Just lang na. Asim naman ang smile mo, Ed. Ah, sige, bye-bye. Passage modeling meto nga, be. Bye-bye.